Tapos ipapost ko na lang sa ano, sa page. Defend the target. Let's go, Global Risk. Kasama ko. Pa-Eli yata to. LA na, LA, dalawa basag. Ila. Sabog! Ba, sabi, dalawang basag eh. Nabombahan. Oo nga, no, dalawang basag, literal. Sakto, pagbato mo ng bomba eh. Kaya nga, kala ko hindi tatamaan. Ayun o, Maricar ah. Bantay lang ako dito sa A ah. Patay. Mid! Tower na, tower. Dito na, LA na, rinig na, LA. Sige. May tower. Ila, pamid. LA na, dito ah. Sige. Ay, papunta sa'yo, Oni-chan. Papunta sa'yo. Oni-chan, sa'yo. Sa'yo. Nice one. Ba? Tower pa. Tower pa rin. Nasa mid. Ay, napatay. Fire in the hole. Tang-ina, 37 lang. Success. Global Risk wins. Flash bomb. Let's go, Global Risk. Ay, Tanga, hindi ako nakapag-setup. Rekta laro. Isang SD. RS nila, last RS. Ayan, papunta sa'yo, LA. nice one. Global Risk wins. Stalker talaga si ano, Sino. si Maricar. Grabe. Oy, kung sino maging ace ah, may prem. Kung sino mag-ace, may premyo ah. Dalawa dalawa sa Ayun, Maricar. May premium pa daw. LB, dalawa. $95 yung isa. Tapos isang mid. Sabi na. Con mid. Storby na. C4 dito. Meron sa... Global Risk wins. Okay, let's do this. Smoking bomb. Flash bomb. LA ah, LA. Copy Okay. that. Saan na nagbago? Survive off of your channel. Basag lang, tatlo. Pa-forward. Fire in the hole. 31 din na kay Bulag. SD. Ano pa, exit? Nasa A na nagplanting. Oy, LB na, pasok na. Bomb has been planted. Binabi na isa B. Clutch by Oni-chan.
Ellie, enter channel. Nandiyan na pala sila yan eh. Ilan. Panis. Aray ko. Anis kay Marika. Gagala ko kalaban. Gagi sa ano lang, conmid. Chan. Mid. Hindi ko alam tawag dun sa may kulay orange na box. Container yata yun. Container. Container din yun. Tingin ako sa B. Walang dumadaan sa B. Meron sabi ah. Uy, con mid. Panis ka ni Chan. May young hill sa likod. B isa B. Sige sa Malaro pa kayo? Oo, tara. Ano? Mid. Papunta yata kay Jake. Dalawa na Jack daw yun, sabi. A1. Andyan B. LB. So, yun. 22 lang. Saan? Pamid Mer- Sera. Okay, move out. Aray ko, bulag 10 years. Let's go, Corporal Risk. Sinukawa. Fire in the hole. Lagi di ko nakita, SD. Meron ata cut A. Ares. LB, meron na LB ah. Dulo. Ay, dalawa. Awit. Thank you for all of you. Okay, move out. Awit. Fire in the hole. Flash bomb. Ilan kayo? Ano? 5 lang. Bawas lang. Nasa Ares lang LA. sila. Wala, nasa mid. 3 mid. Bigyan ng tubig. C4 ah. Andiyan. C4 mid. Ano yun? Tangina. Lagi silang nasa Ares eh. Flash bomb. Fire in the hole. Smoking bomb. Nasa B yata. Marami B. Dalawa forward. CA. Ayan. Titik. Eh, gago. Nasa ano na pala? Nasa baba na. Tik na ako. Mag-forward na yun. Dalawa sila. B sila. Ay, puta.
Putik. What ako ni Maricar ah. Ayaw mo nun? Lumalakas si Maricar ah. Ang lumalakas niya. Paano ba naman naging model ng Molo Block? Flash bomb. Kung sipor, iniwan natin ah. Aray ko. Wag na daw magtanim. Huwag na mag-sit. Pwede na. Mag-hunt na lang, no? Pasok na ako guys. Corby, barag. Aray ko ano, 2F tsaka dalawang ano nila. Tatlo na. Gago. Starby. Starby. Gag. Nasa Mumble ba kayo kayo? Wala nagsasalita sa Mumble eh. Baka naka sila naka-cellphone. Maririnig tayo. Hello guys. Angas talagang NGB, no? 44 lang. Ay, dyan na, papunta sa'yo. Papunta sa likod. Yan ang mukha mo. Fuck kay Onikan, grabe may guardian angel sa likod. Ayun na, Yeah, wag ka na mag-sit. one bird. Oh, sayang guys. Nice try. Tara na. Abuli kayo store ni Maricar man lang. Punta para Flash matapos. tayo mid. Tara. Holy grenade. Fire in the hole. Holy flash. Flash bomb. Aray ko, bulag ako. Holy shit. Ano, computer to. Ares. Okay, patay guys, patay. 2F, dalawa. Dalawa yon, sigurado ka? Meron dyan sa dulo eh ah. Ayun pala. Come on. Hello guys, shoutout nga pala sa mga sa Mumble natin na hindi nagkasalita. September 6 may mga ilalabas na bago ah. Anong mga bago? Flash bomb. Stakeout, meron ilalabas. Ah, yung So, kaso spin. Halloween ba yun? Halloween. Maganda din yung ano eh. Yung take-up. Maganda yun pag slug. Ay, gagi. Oh. Sa GC lang, cellphone lang gamit nila. Yun naman ang binibig namin, oh. Oh, putik. 1v1 situation Nasa- with Ellie Boy. Sayang, guys. Utang ina hindi lang. Gago. Nakasalubong eh. Kaya nga, Ilaw. Flash bomb. Hello. Game na. Ano ang score namin eh? 8-6. Sera, meron dyan ah. Meron naka-arctic Ay, doon. kaliwa. Sa A. Kaliwa. Ay, may naka-arctic. Missing last, missing. Baka sabi ko. Oy, open set.
gagi sa baby, sa baby. Ayun na, bumaba na. Kalma. Ayun, Maricar. Pak! Sabi na yan. Ang galing! Woo! Patay yung lamok. Ay, dalawa tayong lamok. Patay yung lamok. Let's do this. Take back the bomb. Aray ko, bulag guys, bulag. CB. Ay, dalawang CB. Lalabas si Sak. Lalabas. Magpapamit. Pero papunta sa'yo. CB. Lang. Saka na. Ay, ulit for namin yung Maricar. On na. Aray, 86 yan, Ay, gagi. 86. Lakas naman nun, one tap. Mission fail. Global risk win. See? Am I right? See? Ay, kung yung tapusin, abuli ko, Skondic. Let's do Oh. Kung wala, hindi lasing. Mamaya daw, mamaya. Oh, minus 28. Tanginan na nabot pa. Aray ko, bulag 10 years. Gagi, bulag na naman, 20 years na. Nice one. Nice one. Two air. Galit na galit. Come on. move out now. Come on. Mangi-islag ako. Fire in the hole. Flash bomb. Ako gagi sa dalawang sniper. Gagi na, headshot ako. Ano, 64-32 kabilaan yun sa mid. Tatlong EA. Base lang ba sila? Base lang? Take back the bomb. Ito. Tangina nyo, yung dalawa nag-aaway na dito sa Mambol, oh. Ikot mo yan, mag-report ng puta. Kaulo na yan. Mission fail. Global risk win. Habol tayo, habol. Okay, move out. Take back the bomb. Ay, gago, kita ako sa pink smoke. Minus 61 lang. CB na, CB na. Saan pumunta? Pamid. Kita ako sa smoke. Sige. Andyan, sa lubong mo. Sige, abang. Minus 61 yan, ah. Backing yata. Nagbak nga. Andun ba pa yun? rin. Sayang. Sayang. Mission fail. Global risk win. Kampante na tayo, ah. 19. Ah, 9-10 na lang. Last one na lang pala. 19. Oh, tara. Take back the bomb.
Meron lagi ito sa B isa. Bubulag ako. Merong mid ha, merong mid. Holy Patay, cow. patay. Flash bomb. Bulag. Walang nabulag. C3. Anong C3? Say. Ay. Nice. Nice one. Last one. 1 to 12 lang pala to. Oh. Oo. Bubulag. Holy flash. Flash bomb. Take back the bomb. Fire in the hole. Go. Baba tower. Kaliwa mo, Sera. Meron pala daw. Meron pala doon. Meron pa ata dyan, Fire in Sera. the hole. Ay, mid. Talusot sa akin, sayang. Andrew Grabe channel. naman to mga gat. Oy, 11-10. Malakas na ba kayo? Kalma. Malalakas na ba kayo? Ano yun, Ikay boss? tayo. Ikay tayo. Malalakas na ba kayo dito? Isang putik. Bakit, boss? Ano bang meron? Sino ka ba? 1v1 tayo, dudurugin kita. O tara, ano? Tangina mo, ghost! Fuck you! Sa bubulo mo sa akin. Boses mo palang, gago. Kilala ko na, ghost. Wag ako. Anong Hindi knock pa you? nakakasilip sa bug na ulo mo. Kaliwa kanan. Sera. Pero makakount. C3. Naban account mo eh. Pinak pala ni Kia. Gara niyan. Aray ko po! Ay nakakapal eh, 31 VIP, sige na nun lang. Ano na, Ghost? Gawa ka. Tara. Nakatamad nga eh. Ano gagawa ka? Nakatamad ka mabago. Tower last. Nakatamad ka mabago. Open set. Minus Yung 51 binigay ni tower. Chan. Ayun, hindi nga binigay. Hindi nga pineram eh. Gago. Chat mo, tangik. Pag nabawi yung Ghost, ikaw na lang pilot nun.